Thanai 13 December salmario aulini Anang Mohini Girls Hostel phachi chawi thwikha Bijoy Kumar Girls School ni swrwngnaijwk Siyari Jamatia Hati barsa laimani yagulo Patimungno kaham ke naicherya ni bagwi kaham ke lekha swrwngwi manya wngwi tongbaikha hostel ni 150 swrwngnaijwk song hostel abo hai kiri masisa patimani bagwi belaikhano kiri koro wnglaijak swrwngnaijwk song aboni bagwi kebo hostel ni ongkhore thangka tei kebo nogo thangka abo haikeno hostel buksa ongnani nai tongkha tei bwskangono borokni amjukmung phiaba borokni class bo kahamke ongya tei swrwngnaijwk songbo kirijaklaye hostelo kahamke poriwi manya aboni bagwi sangrong Patimungno cheri nainani sanmungno tui koktisaka travel student union ni adongrok asalo borok dong swrwngnaijwk songni amjukmungno tui koksaka TSU ni general secretary Suchi Tripura botebo saka stipend form fill up khlaimani website belaikhano slow eba totally bondo wngjakno hwnei mano hwnei sakabo aboni logi kwbangma student rok kami ni auliwo nokbara tongoi lekha swrwngwi tongo borokno stipend form fill up khlaifuro hosteler rimano muthagwi rijakha je rwng swrwngnaijwk songni nok college ni simi 15 km laikhe borok hosteler riwi mano phiaba kaisa kubuini koktuma angkha 90% Tiprasa rwng swrwngnaijwk songno Agartala Gurkhabosti tongoi lekha swrwngwi tongbayo aboni bagwi borokno hosteler ni chef dina bagwi koktisaka TSU te aboni logi hostel rogo dakti no warden no tisongna bagwi koikha sangrong salo kaiburi sanmungno tui Agartala Gurkhabosti ni Tiprasa hamkrai tangbedek thangwi deputation rikha travel student union members December Siyari Jamatia mungwi Agartala Bijoy Kumar School porimani je hostel sing je Mohini ST hostel thwimani tabsa jarte sapta kaisa laika tabsa jarte bini kun susto todonto kori tamoni bai theka aboni se important kokongka o hostel pray 150 jon hai student tongo borok pura tabo hostel ni phataro hinke koyek mas porani borokni exam hinke borok tabo school kore class kore borok bahai ke exam lanai so tini demand tongnai phat jate borokno susto todonto khlaite 150 jon chhatro chhatrini borokni hostel tunani byabostha jate ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते खाई जाते सेकंड डिमांड तंगनाय जों TSU पुइलानि सिमी जत ST हॉस्टल लको हॉस्टल वार्डन नियोग खायनानि बागै त हॉस्टल सिक्युरिटी गार्ड नियोग खायना बाय जों डिमांड खाय तंगरे जों नुवा कायसा हॉस्टल फरकसा ब टीचर प्लस हॉस्टल वार्डन दुइटा ड्यूटी पालन खाय तंग तो आबा हायके कायसा हॉस्टल काहामके नायकुले माया सो तिनि हाय न हाय तै वैसा जों मुइतु खायरनानि मुसुगो जे हॉस्टल वार्डन डाक्ति नियोग खायनानि अंथ विशेष खालाय चिनि तिप्रासा ST हॉस्टल जाते तिप्रासा रंनि बिसिङनो जाते हॉस्टल वार्डन नियोग खायनानि अंथ इनके बरंनि सिक्युरिटी नि कायसा व्यापार बरक सल्युशन नंनाय था टंका जों NSP नरक साइमना स्टाइपेंड नि फॉर्म फिल अप swrwngmani प्राय 2 मास अंगि टंका 31 डिसेम्बर लास्ट डेट फियाखबा 50% हाय ताबुगबो स्टूडेंट रक स्कॉलरशिप फिल अप खालायमिया रिजन तामा जे NSP नि जे पोर्टल तंगमाने बा वेबसाइट तंगमाने अब शुद्ध स्लोया टोटली ऑफ नि बानो একটা ছাত্র ছাত্রী বিনি ক্লাস 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা মিস রুগি ফুংনি সিমি ফাইই 2-3 ঘন্টা ও দোকানো 1 ঘন্টা ও দোকানো 2 ঘন্টা আতিখিমা বড় বেরাই বড়নি ক্লাস যেরকম বড়নি লস হই তঙ্গ বড়নি নাইসিমা অনেক বড়নি টাইম বল লস হই তঙ্গ জনি ডিমান্ড তঙ্গ যাতে ও ওয়েবসাইট না ফাস্ট খাইই তাই 9-10 দিন তঙ্গ 10 দিনের বিষয় যাতে ফাস্ট খাই ছাত্র রংনি যে প্রবলেম তাব স্কলারশিপ ফর্ম ফিল অমানিন তুই আপনার ঠিক খাইনানি অন্ত ফোর যে তিনি লাস্ট ডিমান্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ডিমান্ড আমকা যতন সাইমানো লাইট থাংজাক জরা রগ বজে প্রত্যেকটা স্কুল রগ বা কলেজ রগ ইউনিভার্সিটি রগ হোস্টেলার ডেস্কলার রংনি কোনো ইস্যু তংমালিয়া যিনি ST স্টুডেন্ট রং ম্যাক্সিমাম না হোস্টেলার রুমানি পরে অ্যাকসেপ্ট খাই যাও ইয়াকা তাবুংনা কতাল जों নুকজাখা যে বিশেষ খালাই ইকফাই হলি ক্রস কলেজ রগ বড় কোনো স্টুডেন্ট ন বড় যারা হোস্টেলার সুইকা পুরোপুরি ভাবে বড়নি কলেজ হইতে বড়না বাতরি রখা না নর হোস্টেলার সুইমিয়া কে তাব কুইশন অংখা গভর্নমেন্টনি রুল তং যে 15 কিলোমিটারনি সাইপানা হাকচাল অংখা যদি কোনো ইউনিভার্সিটি বা কলেজ नि सिबि बनो होस्टेलर रही मानो किंतु सिनि तिप्रा सारक जरा परिनाय विशेष कर लंग तरा बेली गंडा छरा साबरुम रंगनि बतो आरा हाकचाल सिमि फाइ परि तो नक बारा तो के बरके तांगि होस्टेलर रिमिया बरक बाहायके डेस्कलर खब जानाय जों आबनो कयनाय जे कन्फ्यूजन दङो वुमेन कलेज एक नियम MBBA एक नियम हली क्रॉस एक नियम ओ कन्फ्यूजन जे स्टूडेंट रंगनि बिसे क्रिएट दङनाय ओ रोल रंगना सबायनानै जाते जते ST स्टूडेंट रंगना एकली जाते होस्टेलर हनै एक्सेप्ट खाय जांनायनि बागै जों कयो सो तो मूलत ए चारटा डिमांड न तुइनो जेने TSU नि आसिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने होइतेब जों डाइरेक्टर नि तरफ থেকে जों बरंना ओ डिमांड जों याफानाय ओ डिमांड नि बिसिङाव जों तिनि आं TSU नि सेंट्रल कमिटि नि जिया सुजित तिप्रा प्रेसिडेंट नेताजी देबमा अंकित दीपसर जों कायसा बदल ओ जगा फाइ मलाई
आसामनि डेपुटेशन मानजाखा TSU नि जनरल सेक्रेटारि सुजित त्रिपुरा TSU नि प्रेसिडेंट नेताजी देबबर्मानो खबि कुबनि आदंसं बियो रिपोर्ट कखरां।